بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الدرس الجديد في دورة العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وندخل على بركة الله في الكتاب الأول، الجزء الأول، الوحدة الأولى. نحن في الوحدة الأولى. الوحدة الأولى، التحية والتعارف. الوحدة الأولى، التحية والتعارف. سبق وقد أخذنا الدرس الأول. ہم الدرس الأول ختم کر چکے تھے. آج ہم شروع کریں گے الدرس الثاني. بسم الله. الوحدة الأولى، التحية والتعارف. الدرس الثاني، الحوار الثاني. ألف، انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے ساتھ. واستمع. یہ پڑھے گا، خاموش ہوگا، پھر آپ نے پڑھنا ہے. السلام علیکم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. اہلاً وسہلاً. الوحدة الأولى الدرس الثاني آج ہم لیں گے. ٹھیک ہے، یونٹ کا نام ہے التحیۃ والتعارف. اس میں جو دوسرا حوار ہے اس کی پہلی جز ہم لے رہے ہیں جو مذکر کے بارے میں ہے. دو مرد آپس میں کیسے تعارف پیش کریں گے. کچھ حصہ ہم لے چکے تھے، مزید جو باتیں ہیں وہ ہم لے رہے ہیں. انظر واستمع واعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. من این انت. من این انت، آپ کہاں سے ہیں. من سے، ٹھیک ہے. این کہاں. انت آپ، مرد کے لیے، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے. من این انت، آپ کہاں سے ہیں. جواب دے رہا ہے انا من پاکستان. انا من پاکستان. ریکارڈنگ میں آپ سن رہے تھے وہ پاکستان بول رہا تھا. انا من پاکستان. تو آج کل جو معاصر عربی ہے اس میں لکھتے تو با ہی ہیں پاکستان کے لیے، لیکن فا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن حرف جو ہے فا وہ عربی میں نہیں ہے تو اس لیے با ہی لکھیں گے. بہت ساری آپ نے نیوز جو چینلز وغیرہ ہیں اس پہ آپ نے سنا ہوگا وہ پاکستان ہی بولتے ہیں، پاکستان نہیں بولتے، ٹھیک ہے. انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. انا میں، من سے، ٹھیک ہے. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. پاکستان، پاکستان. محمد پوچھ رہا ہے حل انت پاکستانی. حل کیا، انت تم، تو آپ، مذکر کے لیے. پاکستانی پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں. جواب دے رہا ہے نعم انا پاکستانی. جی ہاں میں پاکستانی ہوں. وما جنسیتک انت، اور ما کیا، وما اور کیا، جنسیت نیشنلٹی کا،
آپ کی نیشنلٹی، انتا ٹھیک ہے ضمیر ہے آپ کی، وما جنسیتک انتا آپ کی کیا نیشنلٹی ہے، یہ شریف جو ہے اس سے پوچھ رہا ہے۔ محمد جواب دے رہا ہے انا ترکی، میں ترکی ہوں، ٹرکش ہوں۔ انا من ترکیہ، میں ترکی سے ہوں، انا ترکی، میں ترکی ہوں۔ انا من ترکیہ، میں ترکی سے ہوں، ٹھیک ہے۔ ملک ترکی، عربی میں ترکیہ بولتے ہیں ترکی کو۔ اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، ویلکم، ٹھیک ہے۔ یہ تعارف دو مرد جب آپس میں تعارف پیش کریں گے تو وہ جو صیغے استعمال کریں گے، جو ضمائر استعمال کریں گے، اس کا یہاں پہ تذکرہ ہو چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں، فیمیل کیسے ایک دوسرے کا تعارف پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ الحوار الثاني با انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. ابھی آپ پڑھیے ساتھ۔ انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. اہلاً و سہلاً، ٹھیک ہے۔ الحوار الثانی، با یہ فیمیل آپس میں جب تعارف پیش کریں گے تو اس کے لیے کیا صیغے استعمال کریں گے، کون سے ضمائر استعمال کریں گے، وہ آج پڑھیں گے ہم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، اسی طرح جو مذکر کے لیے ہے مؤنث کے لیے بھی یہی ہوگا، لیکن اگر آپ وعلیکم نہ کہیں تو پھر کہیں گے وعلیکی السلام، السلام علیکی وعلیکی السلام، ٹھیک ہے۔ من این انتی، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں من این انت، اور یہاں پہ چونکہ فیمیلز آپس میں مکالمہ کر رہی ہیں تو کیا ہوگا من این انتی، انتی تو، ٹھیک ہے۔ نئے الفاظ ہمارے پاس آئیں گے، اس میں ساری تفصیل بیان ہے۔ انا من مصر، زینب کہہ رہی ہے کیونکہ اس نے سوال کیا من این انتی، آپ کہاں سے ہیں۔ انا من مصر، میں مصر سے ہوں۔ هل انت مصریۃ، یہ دیکھیں انتی مصریۃ، کیا آپ مصری ہیں۔ هل انت مصریۃ، نعم جی ہاں، انا مصریۃ، میں مصری ہوں۔ وما جنسیتک انت، وما اور کیا، جنسیتک آپ کی نیشنلٹی، انتی آپ کس نیشنلٹی سے ہیں، آپ کی کیا نیشنلٹی ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں مریم، انا سوریۃ، میں سورین ہوں، شامی ہوں۔ سوریہ اور شام یہ ایک ملک کے دو نام ہیں۔ انا سوریۃ، میں سورین ہوں، سیرین ہوں، ٹھیک ہے۔ انا من سوریہ، میں سوریہ سے ہوں۔ اور پچھلے سبق میں کیا کہا تھا، شریف نے کہا تھا انا پاکستانی، انا من پاکستان، انا ترکی، انا من ترکیہ، ٹھیک ہے۔ زینب کہہ رہی ہے اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، ٹھیک ہے۔ اس سبق کو آپ بار بار دہرائیں تاکہ نئے تراکیب جو ہیں اس کو آپ ادا کریں۔ ویڈیو کو آپ ریورس کر کے، ٹھیک ہے، جہاں سے وہ پڑھ رہی ہیں اسی طرح جیسے عرب پڑھتے ہیں تو اسی آواز میں، اسی انداز میں اور اسی جو
सवालात के साथ आवाज़ की जो वाइब्रेशन है वो चेंज करना, ये सब कुछ जो है उसमें है, उसी के साथ आप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। الوحدة الأولى जी, ये वो नए अल्फाज हैं जो पिछले दो हिवारात में गुजर चुके हैं। अल-मुफ़रदात नए अल्फाज, अल-अर्ज़ उन्ज़ुर वस्तमिअ व अइद। मा जिन्सियतुका, आपकी क्या नेशनलिटी है, आपकी नेशनलिटी क्या है। मा जिन्सियतुका, दो मर्द आपस में सवाल कर रहे हैं। फीमेल, मा जिन्सियतुकी, मुअन्नस एक दूसरे के लिए जब काफ़ल खिताब के नीचे ज़ेर लगेगा, जब एक दूसरे को मुखातिब करेंगे। मा जिन्सियतुकी, आपकी नेशनलिटी क्या है। ठीक है, अना, मैं, अना, मैं। और फीमेल भी अपने लिए मुतकल्लिम के लिए अना ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे उर्दू में मैं और फीमेल भी मैं कहती हैं। ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान। तुर्किया, अच्छा यहाँ पे एतराज़ बाज करते हैं कि ये नक्शा जो है मुकम्मल नहीं है, इसके साथ कश्मीर क्यों नहीं लगाया, तो ये सियासी मसला है। यहाँ पे जो है वो हम लफ्ज़ जो है पाकिस्तान, उसको क्या नाम इस्तेमाल करेंगे, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मिस्र, मिस्र को कहते हैं सूर्य, सूर्य को या शाम को सूर्य कहते हैं। पाकिस्तान से हो तो क्या कहेंगे, पाकिस्तानी, पाकिस्तानीयुन। तुर्किया का हो नेशनलिटी उसकी क्या होगी, तुर्कीयुन। और मिस्र से औरत हो, फीमेल हो, तो क्या होगी, मिस्रिया। ठीक है, और इसी तरह सूर्य से अगर फीमेल हो तो क्या लगेगा, सूरियतुन, या अगर साकिन के साथ पढ़ें तो सूरिया। ठीक है, इन अल्फाज को आप, जैसे मैंने कहा था, मुफरदात जितने भी हैं वो आप अपनी कॉपी के लास्ट जो साइड है आखिरी, वहाँ से शुरू करेंगे और आप लिखते रहेंगे, तो आपके पास बहुत सारे अल्फाज जो है वो इंशाल्लाह कोर्स मुकम्मल होने के बाद जमा हो जाएंगे। साथ आप इसके मानी अल्फाज भी लिखें, मानी भी लिखें और उनको याद करें, और अगर हो सके तो उनको जुमलों में भी इस्तेमाल करें। जी, आगे है छोटा सा जो तदरीब है, एक एक्सरसाइज है। ठीक है, अल-वहदतुल ऊला अत-तहिय्यतु वत-तआरुफ अद-दर्स अस-सानी, और ये अद-दर्स अस-सानी का आखिरी सफ़ा है। तो इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, सिल, मिलाइए, बैन अल-कलिमा, लफ्ज़ को, वस्सूरा, और तस्वीर के माबैन, तस्वीर और लफ्ज़ जो है उनको आपस में मिलाइए। तो चलें जी, मिलाते हैं। क्या होगा, पाकिस्तान, पाकिस्तानीयुन, एक नेशनलिटी है और एक मुल्क का नाम है। ठीक है, पाकिस्तान और पाकिस्तानीयुन, तो क्या होगा जी, ये है पाकिस्तान नेशनलिटी, ये होगी जी पाकिस्तानीयुन, पाकिस्तानी मर्द या पाकिस्तानी आदमी। और अगर फीमेल होती तो हम कहते पाकिस्तानीयतुन, पाकिस्तानीयतुन। ठीक है, आगे है जी मिस्र, मुल्क का नाम, और उसी की नेशनलिटी क्या होगी, मिस्रियुन। और अगर फीमेल हो मिस्रियतुन, फीमेल हो तो मिस्रियतुन। उसके बाद सूर्या, शाम को कहते हैं, सूर्य को, मुल्क का नाम है सूर्या। और अगर उसकी नेशनलिटी वाला मर्द हो तो कहेंगे सूरीयुन, क्या होगा, सूरीयुन। फीमेल हुई तो क्या कहेंगे, सूरीयतुन, क्या होगा, सूरीयतुन। बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद है जी तुर्किया, तुर्की मुल्क का नाम जो है उसको क्या कहते हैं अरबी में, तुर्किया, तुर्किया। और उसका बाशिंदा जो हो उसको कहेंगे तुर्कीयुन, तुर्कीयुन। और अगर फीमेल हैं तो क्या कहेंगे, तुर्कीयतुन, तुर्कीयतुन। ठीक है, ये तमाम अल्फाज जो नए हैं, इससे पिछले जो सफ़े में थे ये वाले, ये सारे आप अपने पास लिखेंगे, इनको मानी भी साथ लिखेंगे और मुख्तसर जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे। यहीं पे हमारा जो है वो अद-दर्स अस-सानी मुकम्मल हो जाता है। इंशाअल्लाह कल फिर हम अद-दर्स अस-सालिस पढ़ेंगे,
اسی یونٹ 1 میں التحیۃ والتعارف الدرس الثالث انشاءاللہ تعالی. اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.